लँड फिलिंग एक्टिविटी जी चल्ल्या तुम्ही पळोवपाक शकता। वो व्हाळ वर्साचे 12 म्हयने फ्लो जाता आणि वो वाळवंटाक मेळटा। सकयल हाय टायड लो टायड सगळें मेळटा, तेका तो वो व्हाळ मेळटा। जेन्ना नॅचरल वॉटर बॉडीज आसा तेज्या कुशीक जर प्लॉटिंग जाता जाल्यार थोड्योश्यो गजाली पळोवपाक जाय। आनी आयज हांवें म्युनिसिपालिटीक बिचोले नगरपालिकेक कंप्लेन फायल केल्ली हेजेर की लो लायिंग एरियेन लँड फिलिंग जाता म्हणून। तुम्ही पळोवपाक शकता कितली माती हांगासर घातलेली आसा आनी हे नॅचरल जो व्हाळ व्हांवता बारीक न्हंय कशी वो व्हाळ व्हांवता तेका कांयच सेफ्टी ना, तेज्या कडल्यान कांयच डिस्टन्स दवरलेलें ना। तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर उदक पावसान जेन्ना भरता तेन्ना हांगासर उदक उरता। आयज हे जर भरले जाल्यार फूल बिचोलेन पूर येवपाचो चान्सीस तो सगळो वाडलेलो आसा। आनी सगळ्यो जी डिपार्टमेंटां आसा, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा, TCP डिपार्टमेंट आसा, म्युनिसिपालिटी लोकल बॉडी जी आसा, बिचोली म्युनिसिपल कावन्सील, हेंच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर लक्ष घेवपाची गरज आसा। हे बिचोलेक बस स्टँडाक तेकोनूच आसलेली ही जागा। नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। तर आयज मेन मुद्दो म्हटलो जाल्यार जे सगळे कडेन इल्लिगलिटी चालू आहा तेज्या बद्दल एक बारीकसो एक तुमच्या समोर हाडटा विशय। आयज हांव बिचोले म्युनिसिपालिटीन वचोन एक लो लायिंग एरिया जी आसा तितून लँड फिलिंग एक्टिविटीज ज्यो चालू आसा तेजेर कंप्लेन दिल्लेली। दिवचले म्युनिसिपालिटीच्या CO कडेन आयज हांव सकाळी वचोन उलयलो, मागीर म्युनिसिपल इंजिनियरा कडेन सुद्दां उलयल्लो आनी म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर तेज्या कडेन उलयल्लो। एक बरी गजाल म्हटल्यार तेंच्यांनी इमिडिएटली हांवें जी कंप्लेन दिल्लेली लँड फिलिंग एक्टिविटीज चालू आहा तेजेर इमिडिएटली ताका रिस्पॉन्ड केलो आनी म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर जो आसा तो सायटीचेर गेलो आनी सायट इन्स्पेक्शन केलें। तेणी म्हाका रोखडोच फोन केलो आनी सायट इन्स्पेक्शन केलें। जेन्ना पयलीं तेन्ना तो सुद्दां म्हणपाक लागलो की नॅचरल वॉटर सोर्स जो आसा जो वर्साचे 12 म्हयने चलता तो व्हाळ आसा तो वाळवंटाक मेळटा आनी ती वाळवंटां ताका भरती सुकती लागता। त्या जाग्याचेर लँड फिलिंग एक्टिविटीज चालू आसा। आतां जेन्ना लँड फिलिंग चालू आसा तेन्ना एक तो व्हाळ आसा तेका खंय तरी एक सेफ्टी जाय आसलें, तेका रिटेनिंग वॉल बीन कांय ना, माती डायरेक्ट सकयल येतली व्हाळान आनी फूल बिचोले बुडटली। यंत्रणांनी बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर लक्ष दिवन हे काम स्टॉप करपाची गरज आसा आनी जो मनीस ह्या एक्टिविटीजान इन्वॉल्व आसा तेजेर लिगल एक्शन कठोर कारवाई ती करपाक जाय। कारण जेन्ना ती लो लायिंग एरिया आसा ताका खंय तरी एक सेफ्टी एक सेफ डिस्टन्स आसा, बफर झोनान जर येता जाल्यार तिजेर बेगिनांतल्या बेगीन कितें आहा ती वचोन स्टेप घेवन हेंचेर लिगल एक्शन घेवपाची गरज आसा जे कोण हितून इन्वॉल्व आसा ह्या एक्टिविटीजान इन्वॉल्व आसा तेंचेर। सो म्हाका आशा आसा की म्युनिसिपालिटी बेगिनांतल्या बेगीन एक्शन घेतल्या। हांव TCPन बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी वयतलो, WRD कडेन सुद्दां वयतलो, कारण तेंचो जो व्हाळ जो आसा जो वर्साचे 12 म्हयने चलता तेजेर खंय तरी तेंच्यांनी आपलो हक्क दाखोवन तेजी सेफ्टी सुद्दां पळोवपाची गरज आसा। आनी दुसरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार आयज फाटल्या वर्सा तुम्ही पळयलें पावसाच्या दिसांनी बिचोलेन सगळे पूर येयल्लो आनी सगळ्याक उदक भरलेलें। पण फाटली कितलीशींच वर्सां एक रिटेनिंग वॉल जी बस स्टँडा कडल्यान घातल्या तेका लागून पूर येवप कमी जाल्लें। पण आयज जो नॅचरल फ्लो आसा उदकाचो तेका खंय तरी कोण अडथळो हाडटा आनी थंयसर खंय तरी तेजी सेफ्टी पळय नासतना लँड फिलिंग एक्टिविटीज जर चालू आसा जाल्यार हो 100% धोकादायक गजाल आनी धोकादायक इन्सिडंट जावपाची गरज आसा। पावसाच्या दिसांनी संपूर्ण मार्केट जे आसा बिचोलचे ते 100% बुडटले जे एक्टिविटीज चालू आहा त्या हितूंतल्यान हांव सांगपाक शकता। आनी जर ते पावसाच्या दिसांनी पूर येयलो आनी खंय नुकसाण जर जाली, इतली मार्केटान शॉपां आसा सिटी एरियेन, ह्या शॉपवाल्यांक नुकसाण जर जाली जावं कोणाच्या घरांक नुकसाण जर जाली ह्या पुराक लागून जाल्यार हेजो कारणीभूत जो आसा तो वोत कोण तर काम करपी आसा तोच आसतलो। आनी तेका लागून हांव आतांच ह्या ऑथॉरिटीजांक सांगता तेजेर एक्शन घेया आनी जर
पावसाच्या दिसांनी पूर येयलो आणि नुकसान भरपाईचो जर टाइम येयलो आणि तेका लागून उदक वयर चडलें जाल्यार हेजी नुकसान आसा ती सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान वचपाक जायना. सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान वचप म्हणल्यार हे संपूर्ण सगळ्या गोंयकारांचें नुकसान आसा. कारण हो खंय तरी कोण स्वार्था खातीर आपले कितें करता आसतलो जाल्यार हेजे जे हे आहा ड्रॉबॅक्स आसा ते लोकांनी भोगपाक जायना. तेका लागून हांव ऑथॉरिटीजां कडेन परत एकदां मागता की बेगिनांतल्या बेगीन हे तुमी एकदां तेजेर सायड इन्स्पेक्शन करचें आणि लिगल एक्शन जो कोण इन्वॉल्व आहा तेजेर घेवचे आणि ही एक्टिविटीज आहा ती इमिडिएटली बंद करचे.